7 फरवरी 2023 गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत शाहराएं फिर एक सानहे का शिकार हो गई। एक तेज रफ्तार गाड़ी एक तेज रफ्तार बस से जा टकराई और दोनों नीचे खाई में जा गिरी और अपने साथ 18 कीमती जानों को ले गई। 2019 में भी इसी कंपनी का बिल्कुल इसी तरह का तसादम हुआ था, जिसमें 33 कीमती जानें रायगा गई थी। बाबूसर टॉप के हादसे में एडीसीआर के तफ्तीशी अफसरान ने सुराग रसाई के बाद मालूम किया कि बस बहुत तेज रफ्तारी से चल रही थी। उनको स्पीडोमीटर के डायल पे सुई का निशान मिल गया। मजीद तहकीकात ने साबित किया कि बस का ब्रेक हाइड्रोलिक नाकिस था और उसमें से तेल खारिज हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक नाकारा हो गई। जब ड्राइवर ने गाड़ी को गियर लगा के रोकने की कोशिश की तो शाफ्ट कमजोर होने की वजह से टूट गई और गाड़ी बेमहार तेजी से पहाड़ी सड़क पे नीचे जाने लगी। ड्राइवर ने आखिरी हरबे के तौर पे गाड़ी को पत्थर से जाके टकरा दी, लेकिन तमाम सीटें उखड़ गई और सलाखों की तरह सवारियों में खुद गई। अगर सीटें मयार के मुताबिक होती तो शायद इतनी जानें जाया ना होती। दो 2019 की इंक्वायरी की तजावीज पे अगर पूरी तरह अमल होता तो 2023 में ये मनाजिर ना होते, मगर इस दफा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने ये कदम उठाया कि इन हादसों को दोबारा ना होने से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। इसके लिए इस मसले की जड़ तक पहुंचना जरूरी था। कमिश्नर गिलगित डिवीजन नजीम आलम ने मुल्क के बेहतरीन तफ्तीशियों एडीसीआर को बुलाया और अपनी सरबराही में तहकीकात शुरू कर दी। पहला काम सड़क पे निशानात को समझना था। सड़क पे बहुत सारे निशानात मौजूद थे। पहला निशान एक स्किड मार्क्स के गिरोह का था, जो गालिबन किसी नॉन एबीएस छोटी गाड़ी का था। उन्हीं स्किड्स के बीच में एक बड़े टायर के स्कफ का निशान था। फिर सड़क पे एक और निशान भी था, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल था। पहाड़ की जानिब डीजल गिरने का निशान भी मौजूद था, जो कि हादसे के कुछ बाद का था। सड़क की एक तरफ लोहे की रगड़ के निशान भी थे। 2 जगह से सड़क के किनारवी दीवार भी टूटी थी, जहां से गालिबन ये दोनों गाड़ियां गिरी थी। माहिरीन ने सबसे पहले स्किड मार्क्स का मुआयना किया। ये स्किड्स के निशानात आपस में तकरीबन 147 से लेकर 153 सेंटीमीटर के फासले पर थे। तफ्तीश के दौरान वजाहत के लिए एक उसी तरह की गाड़ी को निशानात के ऊपर भी खड़ा किया गया। यकीनन ये स्किड्स गिरने वाली गाड़ी के ही थे। और ब्रेकिंग के दौरान वजन आगे आने की वजह से अगले टायरों के स्किड मार्क्स ज्यादा गाढ़े और वाज़ेह होते हैं बनिस्बत पिछले टायरों के। इससे यह वाज़ेह हो सका कि स्किड के निशानात गिरने वाली गाड़ी के थे और ये गाड़ी किस सिम से आ रही थी और कहां पे आके टकराई। अब अगला कदम इस गाड़ी के मलबे को देख के समझना था कि ये गाड़ी टकराई किस सिम से। यहां देखा जा सकता है कि फायरवॉल पीछे की तरफ जोर से धकेली गई है, यानी कोई बड़ी गाड़ी सामने से दाईं तरफ से आके लगी है। इसकी दाएं तरफ की शॉटगन, बाएं तरफ की शॉटगन और बम्पर की सी बीम निस्बतन साबित हैं, यानी कि टकराने वाली गाड़ी का बम्पर ऊंचा था और सीधा शीशे के दरमियान जाके लगा। छत भी दाएं तरफ से बी पिलर तक उड़ गई है। बस का पेंट फायरवॉल पर भी मौजूद है, जहां बस का बम्पर लगा, और छत पर भी इसके ज़रात मौजूद हैं। ये टकराव दाईं तरफ से था। बाईं तरफ के बैठने वाले लोगों में इसमें बचने के इम्कानात ज्यादा हैं, मगर दाईं तरफ के नहीं।
اور ملبے کو سمجھنے کے بعد گاڑی کا کلاک پوائنٹ ڈائیگرام بھی بنانا ممکن ہو گیا۔ اب اگلا قدم بس کو دیکھنا تھا۔ یہ بس مکمل طور پہ تباہ ہو چکی تھی اور اس کی چھت اکھڑ کر کہیں اور پڑی تھی۔ بس کی ویسے تو ہر طرف نشان موجود تھے، مگر دائیں جانب بمپر کے نیچے کچھ ایسے نشانات ملے جو صرف لوہے کے ساتھ چوٹ سے ہی لگ سکتے ہیں، یعنی کہ گاڑی سے۔ بس پر بھی گاڑی کا ٹکراؤ دائیں طرف سے سامنے سے ہوا۔ تفتیشیوں نے بس کے اگلے دائیں ٹائر کے اوپر بھی سفید گاڑی کے ٹائر کے نشان ڈھونڈ نکالے۔ یہ پورا حصہ بس سے جدا ہو چکا تھا۔ اس بس کا بھی کلاک پوائنٹ ڈائیگرام بنایا گیا جو دونوں گاڑیوں کا تقریباً ایک ہی سمت سے تھا۔ اس کو ٹیکنیکل الفاظ میں فرنٹل آفسیٹ ڈرائیور سائیڈ کولیجن کہتے ہیں۔ انہوں گاڑیوں کا کلاک پوائنٹ ڈائیگرام آپس میں جوڑ کر جب سکڈ مارکس کے مطابق رکھا گیا تو نقشے پہ تصادم کی جگہ اور فطرت مقرر ہو گئی۔ سڑک پر سکڈ مارکس کے درمیان ایک سکف مارک بھی موجود تھا جو کھائی کی طرف مڑ رہا تھا۔ سکف مارکس تیز رفتاری سے موڑنے کی وجہ سے پڑتے ہیں، بریک لگانے سے نہیں۔ یہ یقیناً کسی بڑی گاڑی کا سکف مارک تھا جو تب لگا جب ٹائر مکمل دائیں طرف ٹوٹ کر مڑ گیا تھا۔ سوال اب یہ تھا کہ بس اپنی لین میں کیوں نہیں تھی؟ دوسری جانب کی کھوج رسائی تمام موقع پہ موجود سرکاری اہلکاروں اور زخمی سواریوں کے بیان لے کر کی جا رہی تھی۔ تاج خان قریب ہی شتیال بازار کی ڈسپینسری پہ موجود تھے جب حادثے کی اطلاعات ملی۔ کوئی بندہ ہسٹری نہ دے سکتا تھا اور نہ ہسٹری لینے کا سارا اوپر سے اتنا رش تھا اور ایک بندہ بھی مکمل ایک کوئی تھا ایک بندہ، لیکن وہ میرے سامنے سیف الرحمان بھی موقع پہ سب سے پہلے پہنچنے والے سرکاری اہلکاروں میں سے تھے۔ اندھیرے میں ہوا ہے ایکسیڈنٹ بھی اندھیرے میں ہوا ہے جو مغرب کی نماز میں اس مسجد میں پڑھ کر میں گیا ہوں۔ اچھا جن میں نہیں کھانے پہنچا آدھا گھنٹے کا راستہ ہے کھانا، ادھر میں دوبارہ واپس آیا جب 7:10 میں میرا تھا، میں نے وہاں پر نوٹ بھی کرایا۔ بس میں ایک چھوٹی بچی بھی سوار تھی۔ میں بس کے بیچ میں کھڑی ہوئی تھی اور ڈرائیور بہت تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور دوسری بس کا پیچھا کر رہا تھا۔ باقی مسافروں نے بھی اسے کئی بار بولا کہ آہستہ ہو جاؤ۔ پھر اچانک میں نے روشنی دیکھی اور میں باہر کی طرف کود گئی۔ اسلط خان حادثے کے وقت گاڑی میں اگلی سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بس والا کسی اوورٹیک کیا تھا اس نے، پھر آپ کے سامنے آ گیا تھا؟ بالکل سامنے آ گیا اور سائڈ سے اوورٹیک کیا۔ اچھا کوئی اور گاڑی تھی، مزدہ تھی؟ اس سے پہلے دو تین گاڑی آ گیا تھا، وہ چلا گیا تھوڑا، لیکن یہ اوورٹیک کر رہا تھا کسی کو؟ تو کاٹ کے دو بس پہلے تھے، اس سے تین بسیں تیسرے نمبر پہ تھا، اچانک کیوں باہر نکلا ہے، آگے سے تھوڑا سا نکالا ہے تو بس اور گاڑی دونوں کی سواریوں نے اوور سپیڈنگ کا ذکر بھی کیا اور ڈرائیور کی لاپرواہی سے اگلی بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرنے کا بھی ذکر کیا۔ تمام پہلوؤں کو جوڑ کر اے ڈی سی آر کے ماہرین نے پورے حادثے کا نقشہ موقع بنا لیا۔ بس ڈرائیور تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اور اپنے سے اگلی بس کو موڑ پہ اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کو دیکھا تو بس کو واپس لینے کرنے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دونوں گاڑیوں کی رفتار کا اندازہ سکڈ مارکس کی لمبائی، سڑک کے لائن آف سائٹس اور دیگر اور مومنٹم ایکویشن سے لگایا گیا۔ دونوں گاڑیاں حد رفتار سے بہت بہت تیز تھیں۔ قصوروار کون تھا یہ تو ایک بات تھی، مگر اس ساری محنت کا مقصد اس طرح کے حادثوں کو دوبارہ ہونے سے روکنا ہوتا ہے۔
गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत अब ये लाजमी कर रही है कि जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां सूबे में हैं, वो सब अपना जीपीएस लॉगिन हुकूमत को फराहम करें ताकि ओवर स्पीडिंग का बेहतर मुआयना किया जा सके। इस कदम से रिहायशियों और सयाहों की बेहतर हिफाजत भी की जा सकेगी। तमाम बसेस को यह भी लाजिम कर दिया जाएगा कि अपना टाइम टेबल तमाम अड्डों और चेक पोस्टों के हिसाब से शाया करें, ताकि ड्राइवर हजरात ओवर स्पीडिंग करके जल्दी पहुंचने की कोशिश ना करें। तमाम चेक पोस्टों पर वक्त से पहले पहुंच जाने वाली गाड़ी को रोक दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की ये पहाड़ी कौमी शाहराहें मुल्क के लिए निहायत अहमियत रखती हैं। वफाकी हुकूमत से जीबी हुकूमत ने दरख्वास्त की है कि यहां पर नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस तैनात की जाए ताकि तेज रफ्तारी और लापरवाही पर काबू पाया जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी मुतालबा किया गया है कि जीबी में तमाम सड़कों पर आश्तू स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कॉनकेव मिरर्स, स्पीड लिमिट्स और गार्डरेल्स लगाई जाए। जीबी में चलने वाली गाड़ियों का मयार और फिटनेस की जांच का कोई इदारा मौजूद नहीं है। 2019 में भी यही नुक्ता उठाया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में गाड़ियों के मयार जानने के लिए एक इदारा कायम करने की फिजिबिलिटी पर काम भी किया जा रहा है। मगर इस सब के बावजूद सड़क पर इंसानी जानों को बचाना तभी मुमकिन हो सकेगा जब तमाम लोग इसमें मिलकर हुकूमत का साथ दें, ट्रैफिक कवानीन को समझें, तेज रफ्तारी लापरवाही ना करें, गाड़ियों को फिट रखें और अपने बच्चों की जिंदगी की कदर करें। पाकिस्तान में हर साल 30,000 लोग हादसों में जाँ बहक होते हैं। इन जानों को बचाना ही असल जहाद है।